freedom is a gift. It's precious and purchased at a great cost. As we gather to celebrate Independence Day, we don't just remember fireworks and barbecues. We remember the sacrifice, the courage, and the vision of those who believed in something greater than themselves. Our nation was born from the hope of liberty, but true freedom was born long before any country stood. It was spoken into existence by the one who set captives free, who lifts the weary, who breaks every chain. Today, we don't just give thanks for the freedoms written on paper. We give thanks for the freedom written on our hearts. A freedom not bound by law, but secured by love. We are free to worship, free to speak the truth, free to serve, free to live with purpose, not because we earned it, but because God in His mercy has gifted us. So on this Independence Day, we pause to remember and to give thanks for our leaders, for our communities, and for our country. May we use our freedom not for ourselves, but to love one another, to serve humbly, to shine His light in every corner of this land. Because when we live for God's glory, that is when we are truly free. Good morning, good morning. Selamat pagi gereja Tuhan, selamat pagi. Can we just give God praise one more time this Bolehkah morning? kita memberi kemuliaan How buat many Tuhan of you are kita? grateful Berapa dari Anda yang bersyukur that He is a good bahwa God? Dia adalah Tuhan yang baik? Hey, happy 4th of July weekend to all of us. Happy 4th of July buat semua dari kita. If we never met, my name is Sam. I'm the pastor of this church. Kalau kita belum pernah bertemu sebelumnya, nama saya Sam atau Rosid. Saya menggembalakan gereja ini di sini. And this is my beautiful wife, Nana. Dan saya adalah istrinya Pastor Sam. All right, well, I want to start today's message with a story, if you allow me. Saya mau memulai firman Tuhan hari ini dengan sebuah cerita. I don't know how many of you feel that July 4th this year is extra special. Saya nggak tahu berapa dari Anda yang merasa bahwa 4 Juli tahun ini itu begitu spesial. Because we are celebrating 250 years as a nation. Karena kita merayakan 250 tahun kemerdekaan dari negara Amerika ini. And I'm not sure if you have been following, we also have the World Cup going on in this country. Dan saya nggak tahu kalau Anda menyadari atau enggak bahwa Piala Dunia diadakan juga di negara ini tahun ini. The Soccer World Cup, if you will. Piala Dunia sepak bola. Now this is the story. In 1990, World Cup in Italy. Jadi inilah cerita yang saya sampaikan di tahun 1990 Piala Dunia waktu itu diadakan di negara Italia. I remember I was watching a game with my father. Dan saya ingat waktu itu saya nonton gamenya itu sama papa saya On TV. di televisi. At the time, I was living in Indonesia. I grew up in Indonesia. Saat itu saya masih tinggal di Indonesia, saya besar di Indonesia. And I remember my dad made a comment / promise. Dan saya ingat waktu itu papa saya tuh bikin sebuah komentar atau janji. And he said, hey, the next World Cup, which is 1994, is going to be in the United States. Dan dia berkata, Piala Dunia yang berikutnya itu di tahun 1994 akan diadakan di Amerika. And this is what he said to me. If you can get the first place in your class as the best student, I will take you to the World Cup. Dan dia berkata seperti ini ke saya. Kalau kamu bisa jadi juara 1 di kelas kamu, nanti papa bawa kamu nonton Piala Dunia di Amerika. Now, as a 9 years old, I mean, that was one of the best things that I ever heard. Nah, sebagai anak umur 9 tahun, waktu saya dengar itu tuh kayak sesuatu yang luar biasa sekali. But at the same time, I know it is such
impossible, if you will, accomplishment for me. Dan di saat yang bersamaan saya juga sadar itu sesuatu yang sangat mustahil untuk saya bisa lakukan. Because throughout my grade school, right, there's this one guy who's guaranteed becoming like the best student every single year. Karena selama saya ada di SD itu ada ini satu anak cowok ini yang selalu dapat juara satu. And it's true. I mean, I ended up actually becoming the second best student in the class. Ya, dan benar aja, tahun itu saya dapat cuma juara 2, nggak bisa juara 1. But also, just looking back and remembering what my dad promised me, I know that he's not going to be able to take me to watch the World Cup. Tetapi saat saya mengingat kembali apa yang ayah saya bilang waktu itu, saya tuh sadar sebenarnya bahwa walaupun saya juara 1, papa saya tuh nggak bakalan bisa bawa saya ke Amerika untuk nonton Piala Dunia. Because just knowing how expensive it is and just knowing just the kind of like the economy status of our family, it is impossible for us to watch the World Cup. Karena saya sadar waktu itu bahwa nonton Piala Dunia itu sangat mahal dan saya juga sadar keadaan ekonomi keluarga saya saat itu. But again, if I remember back to that moment, I was thinking, man, this is what a father would do. Dan waktu saya mikir lagi tentang hal itu yang udah lalu itu, saya berpikir, iya ya, kadang-kadang papa seorang ayah itu melakukan hal-hal seperti ini. A father would start a dream in you. Seorang ayah itu kadang-kadang akan memulai sebuah mimpi di hidup Anda. A dream that sometimes you don't even dare to dream. Mimpi yang kadang kita sendiri itu nggak berani mimpikan. And interestingly, when I was 16 years old, when I turned 16 years old, dan yang menarik adalah waktu saya berumur 16 tahun, I moved to the US. saya pindah ke Amerika. I came here as a student. Saya datang sebagai seorang pelajar. And long story short, here I am. I've been living in this country for the last 30 years. Dan cerita pendeknya adalah setelah 30 tahun saya masih tinggal di negara ini. So, despite many things that we need to work on as a country, ya, nggak peduli dengan apa saja, kita mesti harus tetap bekerja untuk negara ini. yeah, I believe that this is such an amazing country. Saya percaya negara ini adalah negara yang luar biasa. Despite of we are so far from perfect, Walaupun kita jauh dari sempurna, it's still an amazing country. negara ini adalah masih negara yang luar biasa. And I'm just curious, how many of you are grateful for this country? Dan saya penasaran berapa dari Anda yang bersyukur akan negara ini. I know I am so grateful for this country. Saya tahu saya bersyukur sekali akan negara ini. So it's been 250 years since we first declared our independence as a country. Jadi sudah 250 tahun negara ini bebas merdeka. But even you know this, right? Throughout the first 250 years, we still have to fight for our freedom. Tetapi Anda juga tahu walaupun ini sudah 250 tahun, tetapi kita harus tetap berjuang untuk kemerdekaan kita. We still have to maintain our freedom. Kita harus menjaga kemerdekaan itu. We still have to fight for things like slavery, injustice, inequality. Kita harus berjuang melawan perbudakan, ketidakselarasan. And I believe this is something that we have to continue to fight for. Dan ini adalah sesuatu yang kita harus terus-menerus berjuang. To fight for our freedom. Kita harus berjuang untuk kemerdekaan kita. To maintain our freedom. Untuk menjaga kemerdekaan itu. So for July 4th weekend, I like to talk about the topic of freedom today. Jadi untuk akhir pekan July 4 ini, saya mau membicarakan suatu topik. Especially us as a Christian, we heard a lot of this word freedom. Terutama kita sebagai orang Kristen, kita mendengarkan kata ini banyak sekali, seringkali kata kebebasan, kemerdekaan. The Bible also talk about freedom a lot. Di Alkitab juga berbicara tentang kebebasan dan kemerdekaan seringkali. So what does it even mean? Jadi apa maksud dari kemerdekaan? Right? Freedom is such an amazing thing, right? Even the sound of it, freedom, it's amazing. Kemerdekaan itu adalah sesuatu yang luar biasa, bahkan kata kemerdekaan itu terdengar sangat luar biasa. But I wonder if we, not just us Christian, but people in general, we as a culture misunderstood what freedom means.
Tetapi saya bertanya-tanya, apakah mungkin kita sebagai seorang individu, enggak cuma sebagai seorang masyarakat di negara ini, kita We misunderstood. misunderstood. Kita salah salah paham atas apa arti kemerdekaan itu. You know, as a culture, we believe that freedom means that we are able to do whatever we want. Di budaya kita, kita percaya bahwa saat kita bebas, kita bisa melakukan apa saja. We are able to do whatever we prefer to do, Kita bisa melakukan apa yang kita mau. regardless of what is true. Enggak peduli apa itu kebenarannya. But Jesus says something very interesting. Tetapi Yesus mengatakan sesuatu yang menarik. Jesus says this, if you hold to my teaching, you are really my disciples. Tetapi Yesus berkata, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. And then he said, then you will know the truth, and the truth will set you free. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jesus actually coupled or paired truth with freedom. Yesus menghubungkan antara kebenaran dan kemerdekaan. Or freedom with truth. Atau kebebasan kemerdekaan dengan kebenaran. In other words, Jesus is saying you cannot have freedom without truth. Dengan kata lain, Yesus berkata kamu nggak bisa mengalami kemerdekaan tanpa kebenaran. So I think what our culture often think about freedom is not really freedom. Jadi apa yang budaya kita ajarkan kepada kita itu sebenarnya bukan kebenaran yang sejati. It's more like autonomy, if you will. Maaf, kebebasan yang sejati. Jadi kebebasan yang dimaksud oleh budaya itu mungkin adalah otonomi. Because autonomy means has no limit, anything goes. Karena otonomi berarti bahwa kita nggak punya batasan, semuanya boleh dilakukan. Now, how many of you know that this will create chaos? Berapa dari Anda yang tahu bahwa ini akan menciptakan kekacauan? True freedom acknowledge there need to be necessary boundaries. Kemerdekaan yang sejati itu tahu bahwa dia membutuhkan batasan-batasan yang penting. Right? Freedom need necessary boundaries. Kemerdekaan atau kebebasan itu membutuhkan batasan-batasan yang diperlukan. Now I know some of you sitting here and you go like, Sam, it doesn't make any sense because if there's limit, then there's not freedom. Mungkin Anda bertanya-tanya, Pastor, nggak akan mungkin kalau misalnya itu dibilang kemerdekaan, kebebasan, tapi kita punya batasan. Itu namanya bukan kemerdekaan. It's not a freedom if you put boundaries. Itu bukan kemerdekaan atau bebas kalau ada batasan. Would you imagine this with me for a moment? Bisa nggak kita bayangkan ini sama-sama? Imagine you go to a place and then you see fences around you. Anda bayangkan Anda pergi ke suatu tempat dan ada tempat itu dipagari, dikelilingi oleh pagar. Now, what would be your first reaction when you see fences? Apa reaksi pertama Anda saat Anda melihat pagar ini? I think our first reaction should not be like, hey, why are they limiting us? Saya rasa reaksi pertama kita seharusnya bukan seperti ini. Kenapa kok kita dibatasin? Our first reaction should be, what is the purpose of this fence? Reaksi pertama kita seharusnya seperti ini. Oh, kenapa ya kok ada pagar? Why do they put fence around it? Kenapa mereka naruh pagar di sekitar tempat ini? There was a story that happened in September 2022. Jadi ada cerita yang terjadi di September tahun 2022. This has actually happened in the island of Borneo. Ini sebenarnya terjadi di Pulau Borneo di Indonesia. Di Kalimantan. Di Kalimantan. So there's this truck driver who had a flat tire. Jadi ada supir truk yang mengalami ban bocor. So this driver changed his tire and then his hand it got all dirty, right? And he's meaning to wash his hand. Jadi supirnya ini ganti bannya dan setelah ganti bannya tangannya kan jadi kotor dan dia mau cuci tangan. So he saw a lake there, so that he decided, okay, I'm gonna wash my hand in that lake. Dan dia itu lihat di dekatnya dia ada sebuah danau dan dia berpikir, oh aku mau cuci tangan di sana. Well, here is the problem. Nah, tapi ini masalahnya. I think I have the article screenshot there. Is this a Saya real punya news? artikelnya ini di sini.
So here's the problem. In order to go to that lake, you have to climb up the fence. Jadi masalahnya ini, kalau dia mau cuci tangan di danau itu dia tuh harus manjat pagar. So he climbed up the fence and then he's washing his hand in the lake. Jadi dia tetap nekat manjat pagar itu dan And- dia cuci tangan. And you can tell where the story is Ya, going. dan Anda bisa tahulah kelanjutan ceritanya ya. A crocodile attacked this man and he lost his arm. Ada buaya yang nyerang dia dan dia kehilangan tangannya. Now it makes you wonder, right? I mean, like it makes me wonder, right? At which point that he see a fence as a limit. Dan ini yang jadi pertanyaan kita kan, di poin mana dia tuh lihat pagar ini sebagai pembatas. What crossed his mind when he see fence, Apa yang terlintas di pikirannya saat dia lihat pagar itu? right? Do you think he should have think like, why is these people make it so hard for me to wash my hand Apakah in the lake? apakah dia itu berpikir kenapa orang-orang ini kok bikin saya tuh susah mau cuci tangan aja kok harus ada pagarnya? Or he should think, well, maybe there's a purpose of why the fence is there. Atau mungkin seharusnya dia tuh berpikir, oh mungkin ada alasan kenapa pagar itu ada di situ. Imagine with me one more thing. Ayo kita bayangkan sama-sama sekali lagi nih. Let's say you have little kids at home Bilang aja kalau misalnya kita punya anak di rumah ya, and you have a backyard at home. dan kita punya pekarangan belakang rumah, halaman rumah. I know as somebody who live in South Philly, backyard, is very strange for you, right? It's very Nah untuk kita yang tinggal di South Philadelphia, kalau kita bilang halaman belakang itu kita kadang, waduh itu kok langka gitu. we don't Punya even halaman know how to belakang. spell backyard here in South Kita Philly. mungkin udah lupa cara nyepel backyard itu kayak apa, halaman belakang. Now imagine if your little kids love to play in the backyard. Nah mari kita bayangkan kalau anak kita suka main di pekarangan belakang rumah. You would want to install fences, right, around it. Anda pasti mau pasang pagar yang mengelilingi halaman Anda. So when the ball go out on the street, your kids will not chase the ball to the street so they don't get hit by a car. Jadi kalau anak Anda main bola, bolanya nggak akan pergi ke jalan, gelinding ke jalan, anak Anda terus ngejar, bisa ketabrak mobil. Right? But inside of the fences, your kids will have the freedom to do whatever they like. Tapi di dalam pagar perlindungan itu, anak Anda bisa main bola dengan bebas dan aman. So again, what our culture think about freedom, which has no limit, anything goes, do whatever you want, right? Regardless of what is true. Jadi apa yang budaya ajarkan bahwa kebebasan itu nggak ada batasannya. Kemerdekaan itu kamu bisa melakukan apa saja. And Jesus says, I don't think you want that. Dan Yesus berkata, kayaknya kamu nggak mau kebebasan seperti itu. I mean, it sounds good, but it will create chaos. Memang kedengarannya itu menarik sekali, tetapi itu akan menimbulkan kekacauan. That's why Jesus said that you will know the truth and the truth will set you free. Karena maka itu Yesus berkata, kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakanmu. The real freedom and the ultimate freedom acknowledge it need to have necessary boundaries. Kemerdekaan yang sejati itu mengakui bahwa kita membutuhkan batasan-batasan yang penting. And outside of their boundaries, we call it false, right? That's not going to bring freedom. Dan di luar dari batasan-batasan itu adalah sesuatu yang salah dan kita nggak akan mendapatkan kemerdekaan di daerah itu. Just like a father who helped the children to enjoy their freedom inside of the necessary boundaries, Seperti seorang ayah yang menciptakan batasan-batasan untuk anaknya so that they can enjoy the freedom, supaya mereka bisa menikmati kemerdekaan. maybe that's what our Heavenly Father who loves us is trying to do. Mungkin inilah yang Bapa kita di surga mau kita alami juga. He places necessary boundaries, the do's and the don't in the scriptures, Dia meletakkan batasan-batasan dalam kehidupan kita, apa yang boleh dan nggak boleh kita lakukan di dalam firman Tuhan di Alkitab, again, to help you and me stay free. untuk membantu kita semua tetap merdeka. The freedom that says anything goes, do whatever you like, Kemerdekaan yang berkata kamu bisa melakukan apa saja yang kamu mau, will lead to enslavement and ultimately to addiction, akan membawa kita kepada perbudakan dan kecanduan. right? When we do whatever we want with our money, we will be enslaved with debt.
Saat kita melakukan apa saja yang kita mau dengan uang kita, kita akan terbawa kepada yang namanya hutang. Right? We are addicted to pleasures. Kita akan kecanduan dengan yang namanya kenikmatan dunia. We living a life of hedonism. Kita menghidupi hidup yang hedonism. I put it this way, don't let your liberty take us back to captivity. Jangan biarkan kemerdekaan Anda membawa Anda kembali ke dalam perbudakan. Right? Deep down you know this. Jauh dalam hati kita tahu ini. Someone named Os Guinness in his book Free People Suicide, Seseorang yang bernama Os Guinness yang menulis buku Free People Suicide, he says this. There's a statement here. I'll read you the statement and then Nana will translate it to Indonesia. He said that freedom sounds simple, straightforward, and self-evident. But freedom is actually more complex and more contested than many realize. So those who would guard freedom with care must regard freedom with respect. Jadi kebebasan terdengar sederhana, jelas, dan seolah-olah maknanya sudah pasti. Namun kenyataannya kebebasan jauh lebih rumit dan lebih sering diperdebatkan daripada yang disadari banyak orang. Karena itu, siapapun yang ingin menjaga kebebasan harus terlebih dahulu menghormati dan memperlakukannya dengan penuh tanggung jawab. Again, we think that freedom is very simple and straightforward. Sekali lagi, kita berpikir kemerdekaan itu adalah sesuatu yang sederhana dan jelas. But freedom is actually more complicated than we realize it. Tetapi sebenarnya kemerdekaan itu lebih rumit dari yang kita pikirkan. That's why we debate a lot about freedom. Jadi banyak orang yang selalu debat tentang kemerdekaan, kebebasan. Freedom only works when we think of freedom in a respectful way. Kemerdekaan itu cuma bisa terjadi saat kita memikirkan kemerdekaan dengan rasa hormat. Freedom only works when we don't find freedom selfishly. Kemerdekaan itu cuma bisa terjadi saat kita memikirkan kemerdekaan dengan cara yang enggak egois. Not only think about ourselves, Enggak cuma berpikir tentang diri kita sendiri, but we think of others. tetapi kita berpikir tentang orang lain juga. Galatians 5 says this. For you have been called to live in freedom, my brothers and sisters, but don't use your freedom to satisfy your sinful nature. Di Galatia 5 berkata, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Instead, use your freedom to serve one another in love. Tetapi gunakanlah kemerdekaan itu untuk melayani satu dengan yang lain dalam kasih. Man, I think Apostle Paul understands us so well. Saya rasa Rasul Paulus itu mengerti kita dengan sangat baik. Apostle Paul understands that we as human beings, we have the tendency to think about freedom in a selfish way. Rasul Paulus mengerti kita dengan baik bahwa kita itu sebagai manusia punya kecenderungan untuk menggunakan kemerdekaan secara egois. Because when we think about freedom, we are so obsessed with our personal freedom. Karena saat kita memikirkan tentang kemerdekaan, kita tuh terlalu terobsesi dengan gimana cara menggunakan kemerdekaan itu secara personal. But when we obsess with personal freedom and use the freedom in a selfish way, we are going to eat each other alive. Tetapi saat kita menggunakan kebebasan kemerdekaan itu secara egois, secara pribadi, itu kita akan mulai menyakiti orang-orang sekitar kita. When we think of freedom, especially us as a Christian, we need to think of freedom for greater goods. Saat kita memikirkan kemerdekaan, apalagi sebagai orang Kristen, kita harus memikirkan kemerdekaan untuk kebaikan bersama. Are you still with me, church? Masih bersama saya? You know, many times when we watch movie like Braveheart or The Patriots, right? We watch this movie, and this movie is about fighting for freedom. Saat kita mungkin lihat film-film seperti kayak Braveheart, The Patriot, itu film-film ini selalu menceritakan tentang kemerdekaan, gimana mereka berusaha untuk mencapai kemerdekaan. But the movie usually ends when they won the fight. Tetapi filmnya ini biasanya berakhir saat mereka itu menang perang.
But we know when we talk about freedom, it doesn't stop there. Tapi kita kan tahu saat kita bicara tentang kemerdekaan itu nggak stop di situ. It's a lot more than that. Itu lebih lagi, ada yang lebih lagi. In the same way, our country declared our independence 250 years ago. Dengan hal yang sama, negara kita mendeklarasikan kemerdekaan 250 tahun yang lalu. It didn't stop there. Tetapi itu nggak berhenti di situ. It's a lot more than that. Ada banyak hal yang terjadi setelah itu. We still need to fight for our freedom and we still have to continue to maintain our freedom. Kita harus tetap berjuang untuk kemerdekaan kita dan kita harus menjaga kemerdekaan yang kita dapatkan. I put it this way, there's a difference between declared free and living or experiencing freedom. Saya berkata seperti ini, ada perbedaan antara Anda dideklarasikan merdeka dan Anda mengalami atau menjalani kemerdekaan itu. Right? Jesus win our freedom on the cross 2,000 years ago. Yesus sudah memerdekakan kita di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. And Apostle Paul says, don't use your freedom to satisfy yourself, Dan Rasul Paulus berkata, jangan gunakan kemerdekaan itu untuk memuaskan dirimu sendiri saja. but use it to serve one another in love. Tapi gunakan untuk melayani satu dengan yang lain dalam kasih. And this is the only way freedom will work. Dan inilah satu-satunya cara bagaimana kemerdekaan itu bisa terjadi. Let me close with this. Jesus say, if the Son sets you free, you are truly free, or you are free indeed. Saya mau bilang ini, jika anak itu telah memerdekakan kamu, maka kamu pun benar-benar merdeka. Jesus say, if you know the truth will set you free. Jika Anda tahu kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan Anda. If the Son sets you free, you are truly free. Jika anak itu sudah memerdekakan Anda, Anda akan benar-benar merdeka. Right? In our culture, we are so obsessed about our personal truth. Di budaya kita itu sangat terobsesi dengan yang namanya kebenaran pribadi. You have your truth and I have my own truth. Anda punya kebenaran Anda dan saya punya kebenaran saya. So whatever you think is true, then go ahead. But whatever I think is true, then it's my freedom to think that way. Jika Anda memikirkan sesuatu itu benar, Anda bisa melakukannya. Dan jika saya memikirkan, sesuatu itu yang benar, saya bisa melakukan apa yang saya pikir benar. See, we don't believe in the absolute truth anymore. Kita nggak percaya lagi dengan yang namanya kebenaran sejati, Yeah, or kebenaran mutlak ya. kebenaran mutlak. Nggak suka pastornya. So that means the truth that will give you and me freedom cannot come from us. Jadi kebenaran yang bisa memberikan kita kebebasan atau kemerdekaan itu nggak bisa datang dari diri kita. It has to come from beyond humanity. Itu harus datang dari sesuatu yang melebihi manusia. In other words, God is the standard of freedom. Dengan kata lain, Tuhanlah standar dari kemerdekaan. Because again, let me repeat, if we let human beings to decide the standard of freedom, we will again eat each other alive. Dan sekali lagi, kalau kita menggunakan manusia sebagai standar kebenaran kita akan mulai menyakiti satu dengan yang lain. Because us human beings have the tendency to think of freedom for our own good. Karena kita sebagai manusia, kita punya kecenderungan untuk menggunakan kemerdekaan itu untuk kepentingan pribadi kita. See, we don't think of freedom for the greater goods. Kita nggak memikirkan kemerdekaan itu bisa dipakai untuk kebaikan bersama. The scripture says this, all people did whatever seems right in their own eyes. Di Alkitab berkata, setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. We all tend to use our freedom in a selfish way. Kita menggunakan kemerdekaan itu dengan cara yang egois. I mean, whatever it is, in our sexuality, Di dalam hal apa saja, di seksualitas kita, financially, dalam hal keuangan kita, culturally. dalam hal budaya. But when we all realize that God is the standard of freedom, Tetapi saat kita menyadari bahwa Tuhan adalah standar dari kemerdekaan itu, especially us as a Christian, we have to understand this, terutama kita sebagai seorang Kristen, kita harus mengerti ini. then His kingdom come, His will be done on earth
as it is in heaven. Maka kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. That's our ultimate goal as the children of God. Inilah tujuan utama kita sebagai anak-anak Tuhan. To bring His kingdom come to this earth. Untuk membawa kerajaannya datang di dunia ini. So that people who are far from God can taste what the kingdom of heaven like on this earth. Jadi orang-orang yang belum mengenal Tuhan bisa juga merasakan rasanya surga, kerajaan surga itu seperti apa. Because when we are using the freedom that we receive from Jesus, not for selfish reason, but to serve one another in love, people will be able to know what kingdom of heaven is like. Karena saat kita menggunakan kemerdekaan yang kita sudah terima itu untuk kebaikan bersama, untuk melayani orang-orang, maka orang-orang lain bisa merasakan juga bagaimana rasanya kerajaan Tuhan itu. I'll leave you with this. Love is the fuel of our freedom. Experience more freedom when we serve others in love. Dan yang terakhir saya mau berkata, kasih adalah bahan bakar dari kemerdekaan. Alamilah kemerdekaan lebih lagi saat kita melayani orang lain dalam kasih. So let me summarize what we talk about today. Freedom, I have the list here. Freedom need to be paired with truth. Saya mau rangkum apa yang kita sudah bicarakan hari ini. Kebebasan yang pertama adalah berjalan bersama dengan kebenaran. Outside of the truth, which is false, will not give you freedom. Di luar dari kebenaran, yaitu adalah sesuatu yang salah, itu nggak akan memberikan kita kemerdekaan. So we learned that the ultimate freedom need to have a necessary boundaries. Jadi kemerdekaan atau kebebasan yang sejati itu butuh batasan-batasan. And we also learned that, the freedom only works when we use it for greater goods. Dan kita juga belajar bahwa kemerdekaan atau kebebasan itu harus dipergunakan untuk kepentingan bersama. And we learned that the standard must come from outside of humanity. We cannot define our own truth. Dan kita juga belajar bahwa kita harus mengukur kemerdekaan itu harus diukur dari luar manusia, atau kita harus menggunakan Tuhan sebagai standar ukuran. And God is the standard of truth and God is the standard of freedom. Tuhan adalah standar dari kebenaran dan Tuhan adalah standar dari kemerdekaan. So I pray that you learn something this morning. Jadi saya berdoa kita semua belajar sesuatu pagi hari ini. Would you allow us to pray for you? Dan izinkan kami untuk berdoa. Father God, we so thankful this morning. Bapa di surga, kami sangat bersyukur pagi hari ini. 250 years 250 tahun that we have been free as a nation. kami sudah dimerdekakan sebagai sebuah bangsa. We're thankful for all the men and women who fight for our freedom. Kami bersyukur untuk semua pahlawan-pahlawan yang sudah berjuang untuk kemerdekaan ini. Give us wisdom to know how we can take part to continue to fight for the freedom. Berikan kami hikmat untuk kami bisa terus berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan ini. And ultimately, Lord, we are so grateful that you have won our freedom on the cross. Dan yang terutama kami sangat bersyukur bahwa Engkau sudah memerdekakan kami di atas kayu salib. I pray that if there's any of us in this room Saya berdoa jika ada dari kami di ruangan ini who never heard that Jesus died on the cross just to give us freedom, jika kami belum pernah mendengar bahwa Yesus mati di kayu salib untuk memberikan kami kemerdekaan, we used to be slave of sin, kami pernah diperbudak oleh dosa, and now we are free people. dan sekarang kami adalah orang-orang yang merdeka, yang bebas. Father God, I pray that you will reveal yourself to those who haven't heard, who never heard about you. Bapa di surga, saya berdoa bahwa Engkau bisa menyatakan dirimu di dalam kehidupan orang-orang yang belum pernah mendengar Engkau. And we pray that those people who never heard about you will know that you love them so much. Dan mereka bisa tahu bahwa Engkau sangat mengasihi mereka. Even you willing to send your one and only son to the cross to die for all of us. Bahkan Engkau rela mengirimkan anakmu yang tunggal untuk mati di kayu salib buat mereka. So we thank you, Lord, for this morning. Jadi kami bersyukur untuk pagi ini.
We speak blessing over our nation. Kami ucapkan berkat untuk bangsa ini. We speak blessing over all the people in this country. Kami ucapkan berkat untuk semua orang-orang yang ada di negara ini. We speak blessing over all the people, wisdom and the fear of the Lord for the people who are leading us. Dan kami ucapkan berkat, kami berdoa, Engkau berikan hikmat kepada orang-orang yang memimpin negara ini. And we speak blessing over all the churches, including all of us in this room. Dan kami juga berdoa Engkau turunkan berkat untuk semua gereja dan termasuk kami yang ada di sini Tuhan. So we give you thanks, Lord. Kami memberikan ucapan syukur kami Tuhan. Again, we love you. Sekali lagi kami mengasihi-Mu. In Jesus' name Di we dalam pray. nama Yesus kami berdoa. All of us says. Semua Amen, katakan amen, and amin. amen.